Dear friends, this is Anandam Sanyal. I just returned from abroad a few days ago from Copenhagen to Kolkata via Doha. Now, when I was coming back, I had to fill up a form called Air Suvidha form. It is a very simple form, but there were certain things. If you are filling it for the first time, it's better to know and easy to fill. I will try to make it useful through this information for all of you, just in order to help you, because as on date, the thing is that if you don't have Air Suvidha form filled up and you get asked at the airport, there can be a lot of issues when you are going to travel either to or returning back to India from anywhere outside India. In my case, I was returning from Copenhagen to Kolkata and I had to fill up this Air Suvidha form, take a printout with me and show it at the airport when I was checking in for my flight. Now, these norms might change with passage of time, but still there can be small questions and point of confusion which can just create a little bit of dilemma in your mind. This is a simple form, anybody can fill it, there is nothing to worry, but there can be some questions which may strike your mind. So I will help you and provide the system how I did this in my case, so that it will help you and wish you a very safe and smooth journey as well. I will describe filling up this form in English, Hindi and Bengali combined way, and it can be easily understood by anybody who is watching this video and speaks, or I guess in India at least everybody knows either of these three languages, so it will be quite easy for you to fill it up. मैं आपको हिंदी, बंगाली और अंग्रेज़ी तीनों लैंग्वेज में जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, और मैं आशा रखता हूँ कि एवरीबडी विल बी एबल टू समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप इसको बहुत सिंपली फॉलो करेंगे तो सिस्टेमेटिक प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, कोनो असुविधा हওয়ার কথা নয়। আপনি কিছু কিছু সিলি কোয়েশ্চেন্স আমার যেগুলো এসেছিল খুব সিম্পল কিন্তু সিলি, আমি ভাবছিলাম যে এটা হবে না ওটা হবে। এগুলো কি হয় যখন আপনি বাইরে একটু রিমোট एरियाয় আছেন एंड व्हेन यू कैन नॉट स्पीक, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं या किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है कि आपके मन में बहुत तरीक़ों के अजीबोगरीब सवाल आ सकते हैं जिनका एज सच लॉजिकली कोई बेसिस नहीं है, बट क्या होता है ना कि आदमी के दिमाग में वो आता है, মানুষের মাথায় এইসব প্রশ্ন আসতেই পারে। তো ইটস বেটার টু হ্যাভ আ ভেরি ক্লিয়ার অ্যান্ড কনসাইজ মাইন্ড। তো দিস ইজ মাই এয়ার সুবিধা ফর্ম which I did properly fill it up. I will share my screen with you now and you can very easily get a proper online filled up form of Air Suvidha. आप गूगल या फिर iPad जो भी आप यूज़ करते हैं लैपटॉप में जाइए। इन माई केस I use a iPad, so what I will do is that I will put it from the iPad. आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो इट्स वेरी सिंपल टू डू, तो कुछ भी चिंता करने की बात नहीं। अच्छा, आई एम स्टार्टिंग नाउ। मैंने अपना स्क्रीन ये किया, उसमें एयर सुविधा फॉर्म मैं यहाँ गूगल में या एड्रेस बार में मैंने डाला, एयर सुविधा सेल्फ डिक्लारेशन फॉर्म को मैंने সিলেক্ট किया। আমি এয়ার সুবিধা ফর্মটাকে সিলেক্ট করলাম। এখানে দেখুন নিউ দিল্লি এয়ারপোর্ট .in ওয়েবসাইটের ওপর থেকে ওইটা ফর্মটা চলে আসবে।
এবার ফর্মটা এলে এখানে একের পর এক ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আছে, যেটা আপনি সিম্পলি দেখে ভরতে পারবেন, কারণ জিনিসগুলো সবই নোন আননোন কিচ্ছু নয়, তো দের ইজ নাথিং টু ওয়ারি। আমি জাস্ট আপনাকে বলে দিচ্ছি। ফুল নেম, দেখুন এখানেও আমার একটা ডাউট এসেছিল, কারণ ফুল নেম বলতে দেখুন পাসপোর্টে যে নামটা আছে সেটাই আপনাকে দিতে হবে, তো আগে সারনেম না আগে নিজের নেম, এই জিনিসটা মানে ফার্স্ট নেম না সারনেম, তো এই জিনিসটা একটু চিন্তা হতে পারে যে পাসপোর্টে তো দেখুন আগে আপনার উপরে প্রথমে সারনেমটা মেনশন থাকে, তার তলায় আপনার গিভেন নেমটা থাকে, কিন্তু আপনি এখানে প্রথমে নিজের নাম ফার্স্ট নেম, তারপর ধরুন নিজের পদবি দিলেন। আমি র্যান্ডম দিচ্ছি বিকজ আপনার যা হবে আপনি সেটা দেবেন। ডেট অফ বার্থ যাই আপনার আছে সেই ডেট অফ বার্থ আপনি ধরুন একটা দিয়ে দিলেন, সেই ডেট অফ বার্থ আপনার ওখানে এন্ট্রি হয়ে গেল। জেন্ডারটা আপনি ফিল আপ করে দিন। ফ্লাইট নাম্বার, এই জায়গাটাতেই মানুষের অনেক রকম চিন্তা হতে পারে, আমারও হচ্ছিল, বিকজ আমি কোপেনহেগেন থেকে কলকাতা আসছি, মাঝখানে আমার একটা দোহা স্টপেজ আছে, আমি কোনটা দেব? তো এইখানে মাথায় রাখতে হবে ফ্লাইট নাম্বার অ্যারাইভিং ইন ইন্ডিয়া, মানে আমার ক্ষেত্রে কোপেনহেগেন থেকে আমি দোহা এলাম, দোহা থেকে আমি কলকাতা এলাম, তো আমাকে দোহার থেকে যে আমি যে ফ্লাইট নাম্বারটায় উঠেছি সেই ফ্লাইট নাম্বারটাই দিতে হবে। এ নয় যে আমি কোপেনহেগেন থেকে কোনটায় দোহা এসেছি। বুঝতে পেরেছেন? আপনি যদি দুটো তিনটে ব্রেকআপে আসেন তাহলে লাস্ট পোর্ট অফ ডিপার্চার, লাস্ট এয়ারপোর্ট যেখান থেকে আপনি ডিপার্ট করছেন এসে ইন্ডিয়া যে কোনো শহরে ফার্স্ট যেখানে ল্যান্ড করছেন সেই ফ্লাইট নাম্বারটা মেনশন করবে। প্লিজ মেনশন দ্য লাস্ট एयरपोर्ट विच यू आर लिविंग एंड एंटरिंग नेक्स्ट एज डेस्टिनेशन इन एनी एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। जहाँ भी आप जा रहे हैं उसी का स्पेसिफिक दीजिए। उससे पहले आप कितने ट्रांजिट आपने किया है इट डजेंट मैटर। अगर आप कोपेनहेगन से हैम्बर्ग आ रहे हैं, हैम्बर्ग से फिर दोहा आ रहे हैं, फिर दोहा से आप कोलकाता आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में भी आपको दोहा से कोलकाता वाली जो फ्लाइट है वही देना है। ये नहीं कि मैं कोपेनहेगन से हैम्बर्ग आया, फिर हैम्बर्ग से ट्रांजिट करके दोहा आया, फिर दोहा से ट्रांजिट करके कलकत्ता आया। हो गया। सीट नंबर, देखिए यूजुअली सीट नंबर आप जब वेब चेक इन करते हैं तो आपको मिल जाता है, तो आप 2 दिन पहले, मैं भी कहूँगा आमियो बोलबो, आई विल ऑल्सो से दैट व्हेन यू आर डूइंग वेब चेक इन 2 days बिफोर यू गेट अ स्पेसिफिक सीट नंबर, तो वो सीट नंबर यहाँ आप डाल दीजिए। अगर आप 3-4 दिन 5 दिन पहले कीजिए तो दैट आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज इन दैट केस आप 00 डाल के यहाँ पे सीट नंबर, बट देन अगेन यू हैव टू एडिट इट, सो बेटर 2 दिन पहले ही आप कीजिए, करके ये कंप्लीट कीजिए। PNR नंबर नॉन मैंडेटरी देना है तो आप दे सकते हैं। नेशनलिटी आपका जो है मेरे केस में इंडियन है, तो मैंने इंडिया डाल दिया। जिसके क्षेत्र में जो पासपोर्ट नंबर जो भी आपका है, देखिए मैं यहाँ सब रैंडम डाल रहा हूँ, ये आपका जो स्पेसिफिक है वही आप डालना है। डेट ऑफ अराइवल ऑफ इन इंडिया जहाँ भी है, कंट्री ऑफ डिपार्चर ओरिजिन, अगर आप जहाँ से भी आ रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री, मैं जैसे डेनमार्क से आया कोपेनहेगन से, तो आई हैव टू पुट इन डेनमार्क। ठीक है। अच्छा, आर यू टेकिंग अ कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट, अगर आप नो है तो नो डाल दीजिए, कुछ नहीं आएगा। अगर येस डालते हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक कनेक्टिंग फ्लाइट, मैं दोहा कोपेनहेगन से दोहा आया, दोहा से कलकत्ता आया, अगर मुझे पटना जाना है तो फ्लाइट से ही, वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट से, तो मुझे पटना का फ्लाइट नंबर भी इसमें देना होगा। पर चूंकि मैं कहीं नहीं जा रहा, कोलकाता मेरा फाइनल डेस्टिनेशन था, इसलिए मेरा यहाँ पे नो डाल दिया। देखिए वो फॉर्म से वो जगह चला गया। आर यू फुली वैक्सीनेटेड? यस हूँ। अगर आप नहीं हैं तो इन केस में आपको आपका RT-PCR टेस्ट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन मैं फुली हूँ इसलिए मेरे केस में देखिए वो RT-PCR ऑटोमेटिक हवा हो गया, चला गया यहाँ से, इट वेंट अवे। सो लोकेशन ऑफ फाइनल वैक्सीनेशन डोज जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। मेरे केस में ये इंडिया था तो मैंने इंडिया को ही डाला है। अच्छा, डेट ऑफ फाइनल डोज जो भी आपका डेट है वो आप फाइनल डेट ऑफ जो फाइनल डोज था वो आपने यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया। अच्छा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको डालना है, 1 MB के अंदर ही रहता है, यूजुअली 1 पेजर है अपने इंडिया के केस में, तो इट कम्स विद इन दैट। अदरवाइज अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, आपको RT-PCR करना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे RT-PCR टेस्ट करें और नेगेटिव रिपोर्ट को यहाँ अपलोड करें। ध्यान रहे
72 आवर्स वाला मैंडेट था हम लोग के टाइम पे, बट ये मैंडेट और ये नॉर्म्स बहुत ही रैपिड चेंज हो सकते हैं। इसीलिए व्हेन यू आर कैचिंग योर फ्लाइट बैक टू इंडिया, बी केयरफुल अबाउट द टाइम फ्रेम फॉर दिस RT-PCR टेस्ट्स। मैं कहूँगा कि आने से 2-3 दिन पहले जब आप आ रहे हो, थोड़ा सा नेट में जिस एयरलाइन से आप आ रहे हैं, जो एयरपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उससे कनेक्ट कर लीजिए और उनका स्पेसिफिक कोई नॉर्म्स में चेंज है नहीं है ये थोड़ा देख लीजिएगा। बिकॉज अभी मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरे हिसाब से, बट इट कैन चेंज। हो सकता है कि RT-PCR नहीं लगे, हो सकता है कि वो विदिन 48 आवर्स मांगे, हो सकता है विदिन 24 आवर्स मांगे, बिकॉज इट इज़ नॉट नोन व्हाट द नॉर्म्स विल बी फॉर ट्रैवल इन कमिंग डेज। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम का आगे पीछे हुआ हो, इसलिए आप काइंडली प्रेजेंट अपडेट फॉर RT-PCR टेस्ट ये देख लीजिएगा। सिटी ऑफ डिपार्चर, अच्छा सिटी ऑफ डिपार्चर मैंने जिस सिटी से स्टार्ट किया था वो मुझे देने का है। इसमें आप फिर सिटी ऑफ डिपार्चर दोहा मत पकड़ लीजिएगा, क्योंकि दोहा मेरा ट्रांजिट पॉइंट है। ये भी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि मैंने फ्लाइट नंबर में तो डाला कि मैं दोहा से कलकत्ता आ रहा था लास्ट, तो मैंने वहाँ पे दोहा से कलकत्ता डाला, बट सिटी ऑफ डिपार्चर एक्चुअली मेरा जहाँ से ओरिजिन हुआ था, कोपेनहेगन से। अच्छा, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री मेरे एक ही एयरपोर्ट में मैं डायरेक्ट आया दोहा से, कोलकाता। आप देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ आपका स्टेट आ जाता है। फाइनल डेस्टिनेशन आपका हाउस नंबर जो भी है वो आप डाल दीजिए। अच्छा, आपने डाल दिया जो भी नंबर है, मैं रैंडम डाल रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा, लेकिन आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है वहाँ पे। फाइनल डेस्टिनेशन स्ट्रीट विलेज जो भी आपका है मान लीजिए वो आप दे दीजिए। मैं बारासात डाल दिया यहाँ पे, मान लीजिए मैं बारासात से आ रहा हूँ। तहसील जो जो जगह पे स्टार मार्क है ना वो आपको देना ही है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है कि वो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको जो जो स्टार मार्क है उसको फिलअप करना ही है, जहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप छोड़ दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मेरे क्षेत्र में मैं वेस्ट बेंगल से हूँ, আমি পশ্চিম বাংলার থেকে আছি, কলকাতা পশ্চিম বাংলায় আছে, তো আমি আমার ফাইনাল ডেস্টিনেশন দিয়ে দিলাম। ডিস্ট্রিক্ট সিটি আমার ক্ষেত্রে কলকাতাই হয়ে গেল, তো আমি এখানে কলকাতা দিয়ে দিলাম। আপনার যেটা আছে সেটাই দেবেন, কিন্তু ফাইনাল ডেস্টিনেশন মানে আপনি কলকাতা থেকে হয়তো আপনি বর্ধমান যাচ্ছেন, তো ফাইনাল ডেস্টিনেশন ডিস্ট্রিক্ট সিটি এগুলো সব দিয়ে দেবেন। আপনার যেটা ধরুন পিনকোড আছে সেই পিনকোডটা দিয়ে দেবেন, আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেবেন, সেটাও এক্স্যাক্ট আপনার যা যা আছে কনফার্ম দিয়ে দেবেন। কিন্তু এইগুলো এ নয় যে আপনি যা খুশি দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ যেটা আছে সেটাই দেবেন। 98502 ধরুন এখানে 10 ডিজিট আমাদের হয়। অল্টারনেট কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনার যে আত্মীয় স্বজন কারুর নম্বর আছে সেটা আপনি দিয়ে দিন, দিয়ে দিলেন। ইমেল আইডি, আচ্ছা এটা কিন্তু খুব ভাইটাল, ইমেল আইডি কিন্তু আপনি আপনারই দেবেন, মামা কাকা জ্যাঠার ইমেল আইডি দেবেন না। কারণ যে ইমেল আইডিটা আপনি দেবেন এই ফর্মটা ফিল আপ করার উইদিন 5 মিনিটস আপনার কাছে এই ফর্ম উইথ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার চলে যাবে, এবং ওইটারই আপনাকে প্রিন্ট আউট নিতে হবে। এইগুলোর যেটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি স্ক্রিনশট নিয়ে নেবো, এই করে নেবো, ওসবে হবে না। আপনি সাবমিট করলে ফর্মটা স্ট্রেট আপনার ইমেল আইডিতেই অ্যাপ্রুভ হয়ে ঢুকে চলে যাবে। ধরুন আপনার যা আছে আপনি সেটা ওখানে ইমেল আইডিটা দিয়ে দিলেন, হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার দেখুন যা আছে না আছে, ফিভার, কাফ, রেসপিরেটরি ডিজিজ, আমার ক্ষেত্রে কিছুই ছিল না, আমার ডায়াবেটিসও নেই, টেনশান তো একদমই নেই, অ্যাজমাও নেই, ক্যান্সার তো ওপরওয়ালা আশীর্বাদে নেই, আশা করি হবেও না, আর কোনো থেরাপির মধ্যেও আমি নেই, ট্রান্সপ্ল্যান্টও আমার কিছু হয়ও নি। আচ্ছা গেল। এবার দেখুন কান্ট্রিজ ভিজিটেড ইন লাস্ট 14 ডেজ। এবার আমি দেখুন কোপেনহেগেন থেকে আমি সুইডেন গিয়েছিলাম, তো সুইডেন গিয়েছিলাম, তো আমি এখানে সুইডেনটা আমাকে মার্ক করে দিতে হবে, হ্যাঁ। কারণ ব্যাপারটা হয় কি যে আপনি যে যে দেশে গেছেন লাস্ট 14 ডেজে, কিন্তু হ্যাঁ 20 ডেজ 25 ডেজ সেটা না, 14 ডেজের মধ্যে। তো আমি 14 ডেজের মধ্যে সুইডেন গিয়েছিলাম, তো আমি সুইডেন মার্ক করে দিয়েছি। আমার আমস্টারডামও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি যেতে পারিনি বিকজ অফ সাম আদার ইস্যুস। যদি গিয়ে থাকতাম তাহলে আমাকে সুইডেন
আর নেদারল্যান্ডস বা হল্যান্ড যেটা আছে সেটা আমাকে দিতে হতো। যদি আমি জার্মানি গিয়ে থাকতাম তাহলে আমাকে ওই দুটো, বাট ইন 14 ডেজ, এটা মাথায় রাখবেন। 30 দিন আগে গেছি, 1 মাস ধরে ঘুরছি, তা 30 দিন আগে গেছি তো 14 দিনের মধ্যে যদি না গিয়ে থাকি তাহলে দিতে হবে। হ্যাঁ, হয়ে গেল। এবার প্যাসেঞ্জার অফকোর্স প্রত্যেকের জন্য এক একটা, এগ্রি করা ছাড়া আপনার কোনো অপশান নেই। তারপর আপনি এই সাবমিট বাটনটা টিপে দেবেন। বাস, যেই আপনি সাবমিট বাটনটা টিপে দেবেন অটোমেটিক্যালি আপনার ইমেলের মধ্যে এটা চলে যাবে। ইমেলে গেলে আপনি এই পার্টিকুলার ফর্মটা, যেটা দেখুন এয়ার সুবিধা ফর্ম, যেরকম আপনি দেখলেন এরকমভাবে পুরো ক্লিয়ার কাট আপনার কাছে ওটা আপনার ইমেলে চলে আসবে। ইমেলে চলে এলেই আপনি সেটার একটা প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন, আর ইমেলে তো থাকছেই সফট কপি। বাস, ইউ উইল বি ভেরি relaxed to get it, and at the same time you will have a very nice journey back home. কোনো ঝামেলা হবে না, কোনো অসুবিধে হয় না, কিন্তু সঙ্গে রাখাটা প্রয়োজন আজকের ডেটে। থ্যাংক ইউ, হোপফুলি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। কোনো অসুবিধা থাকলে অলওয়েজ ইউ ক্যান কমেন্ট। আর আমি যেহেতু খুব রিসেন্টলি ফিরেছি সেই জন্য আই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ আউট ইন অল পসিবল মিনস। থ্যাংক ইউ। সুইডেনের ওপর খুব ভালো ভালো জিনিস আমি দেখেছি। সুইডেনে আমি ইউনাইটেড নেশনসের একটা কনফারেন্সে গিয়েছিলাম, দেখা করেছি, অনেক কিছু শিখেছি, শুনেছি। তো সুইডেনের ওপর আমার বিভিন্ন ভিডিও থাকবে, কাইন্ডলি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, দেখবেন। থ্যাংক ইউ।